Kani manami baby masimamig baby care being ayun na isa lang. Sige, asa to isa ah. Kani next ipadula sila. Ooh, sand. Or for me. Uy, Ano na daw? One for me. Wala, sinanin na to. dili oy. Ang gabi pa, magbili na. Oh. Customer lang madi ay tunan. Tago lang gud ko, gamay ako oh. Let's put our baby here. I need to make a blocks house. Here. Yeah. Dapat ang baby magdula, dili ta. Kita man ang mama. Gani. Pwede. Dapat sila matawon. Anong kita naman tawon na dula diri ah? Ay, guys. Sila mo dula, guys. Kay dulaan na. I will cut it. Ayaw na ako ba? Ayaw na guba. Oh. Paligtad magud ng kulin. Ani. Ani kayo para di malampos. Pero pwede mo put ani para basta. Naghimo ko floor or something. Yeah. Naghimo ko iglo. Bago pa lang para kanila, ha? Wow. Wait. Part 2. Bye. Comment for part 2.